जय जगन्नाथ बंधुगण मु वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानक मोर वास्तु भित्तिक चैनल अभिनंदन जनाऊँगी। विगत अध्याय आम अध्याय नंबर 2 रे आलोचना करथिले दिग आमर जगह जो जगह आम घर टे करुचे से प्रथम आमको देखा हुए रास्ता क्यों दिगरे अच्छी तेणु रास्ता अनुसार घरटीर मुहा पूर्व दिग कि पश्चिम दिग ताको आम प्रथम जानी था। तापर से घरटी को जदि आम कंपास पकईकी मैग्नेटिक कंपास अच्छी से कंपास पकईकी ताको जदि 360 डिग्री आमर भूखंड हुए तांको आम जदि 16 भाग आम विभक्त करवा तेणु से गुड़िक कहती वास्तुमंडल बा वास्तु जोन्स 16टी मंडल आम टोटाल हूँ 16टी मंडल। प्रत्येक मंडल रे आम कौन कौन जिनिस बा कौ गृह रखिले ठीक हे कौटा रखिले गृह खराब हो बा असंतुलित हम ये सब जिनस को विचार करा पड़ता है। तेणु प्रथम हूँ आम वास्तुमंडल गुड़िक से गृहर को आम जानी सारापर तार मंडल गुड़िकर महत्व कौन सेगुड़िक जानीगले आमको घरटीए तैयारी कला बेले आम तार भल बंद विचार करने सुविधा हे। तेणु आम आगुरी जानी 8टा जाक दिग टोटाल 8टा जाक दिग जानी तार कौणिक मूल्य हूँ 45 डिग्री 360 को जदि आम 8 हरवा 45 डिग्री सेहीपरि प्रत्येक जो दिग गुड़िक जदि आउ फर्दर 2 भाग लगे विभक्त करवा जो 16 भाग हेले प्रत्येक मंडलर कौणिक मूल्य हूँ 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री। तेणु गृह निर्माण स्थान प्रत्येक कोठरी अवस्थिति क्यों मंडल होइछि ताहा कंपास पकईक आम जानिले आमको सबू जिनस ठीक भाव में यदि वास्तु दोष थी निरूपण करवा वास्तु दोष केमती नहब विचार करहब सब यही 16टी जाक मंडल गुड़िकर नाम कौन हो पूर्व मंडल बा कहती ईस्ट पश्चिम मंगल वेस्ट उत्तर मंडल नॉर्थ दक्षिण मंडल साउथ उत्तर पूर्व मंडल उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दक्षिण पूर्व मंडल साउथ ईस्ट दक्षिण पश्चिम मंडल साउथ वेस्ट उत्तर पश्चिम मंडल नॉर्थ वेस्ट ये है 8टी मंडल। तापर प्रत्येक मंडल गुड़िकर मझिरे अन्य जो गुड़िक थाए पूर्व उत्तर पूर्व सेटा हूँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जहाँ को ईशान्य कोणर पूर्व दिग क्षेत्र को कह जाए पूर्व उत्तर पूर्व बा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सेमती उत्तर उत्तर पूर्व नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोणर उत्तर दिग क्षेत्र सेमती पूर्व दक्षिण पूर्व बा ईस्ट साउथ ईस्ट आग्नेय कोणर पूर्व दिग क्षेत्र दक्षिण दक्षिण पूर्व साउथ साउथ ईस्ट आग्नेय कोणर दक्षिण दिग क्षेत्र पश्चिम दक्षिण पश्चिम वेस्ट साउथ वेस्ट नैऋत्य कोणर पश्चिम दिग क्षेत्र सेमती दक्षिण दक्षिण पश्चिम जोटा साउथ साउथ वेस्ट कहती नैऋत्य कोणर दक्षिण दिग पश्चिम उत्तर पश्चिम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोणर पश्चिम दिग लास्ट हूँ उत्तर उत्तर पश्चिम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण एमती आमर 16टी जाक मंडलर नाम कहली। आम क्यों मंडल रे कौन विशेष गुण रही सेगुड़िक आम जाना से नॉर्थ मंडल ताकू कहती धन और सुविधा सुजोग से आम पाइपर नॉर्थ मंडल रे। तेणु ये आदर्श कोठरी हूँ आम बैठक घर करा से आम कि बिजनेस रिलेटेड घर टे निहाती आम कले से भल हम सेमती नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यहाँ हूँ स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोध मंडल बोलिया कहुए ये आम शयन कक्ष कले हम बैठक घर भी करा सेमती नॉर्थ ईस्ट जोटारे ताको कहती स्वच्छता अंतर्दृष्टि भावना ये सब आमर उद्रेक हुए ये पूजा घर हूँ सबुठ भल सेमती ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोटा बसा उठा मौज मजलिस सेटारे बैठक घर कले बहुत भल। ईस्ट पूर्व दिग जोटा सेटारे सामाजिक संपर्क बा किणाबिका सेटा को बैठक घर जो मैंने बाहर लोकों साथ आम जो मिलित हवा से ईस्ट दिगरे आमर बैठक घर कले बहुत भल। तापर ईस्ट साउथ ईस्ट पूर्व दक्षिण पूर्व जोटा को आमर व्यग्रतार विश्लेषण निष्पत्ति नेबार आमर जिनस ये सब जिनस आम ईस्ट साउथ ईस्ट दिगरु हुए यही जगह पाइखाना करिपरिबा। साउथ ईस्टा हूँ आवेग धन वृद्धि सुरक्षा ये रोषे घर आम रखिपर ताको आम आहरी मु
आउ अधिक भाव में या परवर्ती ये कहि खाली बर्तमान खाली वन लाइन में कहूँ सेमती साउथ साउथ ईस्ट सेठे शक्ति और दृढ़ विश्वास आमर जन्मी थाए से रोषे घर रखिपर साउथ डायरेक्शन में आम विश्राम और ख्याति से शयन कक्ष रखिपर साउथ साउथ वेस्ट से व्यय खर्च और नष्ट साउथ साउथ वेस्ट आम जापर से आम पाइखाना रखिपर साउथ वेस्ट हूँ समस्त परिवार भितर संबंध दक्षता दृढ़ता ये सब जिनस आम रखिपर ये जगह शयन कक्ष हूँ सबुठ भल वेस्ट साउथ वेस्ट यहाँ बहुत लोग पचारती पिला मानकर पाठ पढ़िया जगह कौटा से हूँ वेस्ट साउथ वेस्ट पश्चिम दक्षिण पश्चिम सेटा हूँ विद्या और अर्जन जमा ये बैठक घर और पढ़ा घर आम कर सेमती वेस्ट जन हूँ लाभ क्षति इच्छा पूर्ति से जना पड़ो पश्चिम दिगरु से बैठक घर बा भोजन कक्ष आम रखिपर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सेटा हूँ विषाद वर्ज्यवस्तु त्याग सेठे भंडार घर बा पाइखाना आम रखिपर सेमती नॉर्थ वेस्ट हूँ जोटा उत्तर पश्चिम से समर्थन और सहायता सेटा अतिथि कक्ष कर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोटा सेटा हूँ आकर्षण और संभोग शयन घर जो नवविवाहित मानकर शयन घर से जगह कले बहुत भल आम बर्तमान 16टी वास्तुमंडल क्षमता उपर टी आलोचना करवा पूर्व मु गोटे एग्जांपल आपको दूसरी आपण मैंने अनुभव करते गोटे गृह एकाधिक शयन कक्ष थिले भी आमको गोटे निर्दिष्ट कष्ट शोवा को भल लगे और भल निद भी हुए सेमती अन्य शोवा घरे शोवा को आदौ भल लगे सेमती पिलादिने पढ़ा घर व्यतीत अन्य जगार पढ़ले पाठ ठीक रे मन रे धरेनी सेमती ठीक जगार ठीक काम न कले किछि ना किछि असुविधा हुए एपरी हेबार मुख्य कारण है गृहर उद्दिष्ट 16टी वास्तुमंडल रे किछि ना किछि निर्दिष्ट कार्य संपादन करा जायते किंतु ताहार जदि व्यतिक्रम घटिबो आमे सुफल पाइबानी धरा जाओ आमे पूर्व दक्षिण पूर्व जोटा कहते ईस्ट साउथ ईस्ट मंडल जहाँकि व्यग्रतार विश्लेषण से दिगरु आम जाना सेठार जदि शयन कक्ष करवा तेरे केबे हेले आमको ताहा आराम दे परिबे नहीं सेठार शयन कले स्वामी स्त्री मध्य कलहर सूत्रपात हो पारे सेमती जदि पिलामानकर पढ़ा टेबुल पश्चिम दक्षिण पश्चिम वेस्ट साउथ वेस्ट जोटा बा विद्या बा पढ़ा मंडल रे करा जाए तेरे पिलामानकर पढ़िया पई बहुत आग्रह प्रकाश करेंगे सेमती जदि आम पाइखाना लाभ क्षति मंडल रे करवा कस्मिन काले सी जहाँ भाभी कदापि से परिमाण लाभ कर यही सब दृष्टि आमको प्रत्येक मंडल क्षमता को नहीं विभिन्न कोठरी योजना करी गृहटी आरंभ कले वास्तुदोष प्राय रहे ना बर्तमान आउ टे आम विस्तार रे प्रत्येक मंडलर क्यारेक्टर विषय टी आम आलोचना करवा प्रथम आम आरंभ करवा उत्तर मंडल जहाँ कहते नॉर्थ जोन यहाँ धन और सुजोगर क्षेत्र कहुए उत्तर दिग को धन स्थान व कोषागार कहुए यही मंडल संतुलित अवस्था थिले यह आम जीवन में बहुत सुजोग आनी था धन उपार्जन लगी पिलामानकर शोवा घर यही स्थान रे तांकर वृत्ति बा क्यारियर और विद्यार सुजोग भी सृष्टि करते असंतुलित अवस्था यही स्थान थिले सदाबले धनर अभाव आसी थाए और पिलामानकर प्रतिभा ऊपर को उठी पारे ना तापर परवर्ती अध्याय होची उत्तर उत्तर पूर्व बा उत्तर ईशान्य जहाँ कहते नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मंडल यही मंडल को स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोध अंचल कहुए आम शरीर एवं मनर असंतुलन जो आम स्वास्थ्य उपर जहाँ प्रभाव पड़े ताहा एठारु जना पड़े यही मंडल असंतुलित अवस्था रहिले सर्वदा मानसिक चिंता असह्य करिथाए शरीरर रोग प्रतिरोध शक्ति कमी जाए एवं विभिन्न रोगरे आम्भे माने आक्रांत हुए तेणु यह जो आमर स्वास्थ्यर अवनति होता है यही दिगरे औषध प्रवृत्ति रखा जाई पारे शयन कक्ष मध्य करा जाई पारे तापर आसला उत्तर पूर्व बा ईशान्य मंडल नॉर्थ ईस्ट जोन जोटा यही मंडलर क्षमता आम मन उपर पड़ुवा विभिन्न प्रभाव जना पड़े आमर स्वच्छता बा निर्मल मनर सूचना मध्य एठार मिले यही मंडल आम विज्ञता जोटा विजडम कहती जप मेडिटेशन दूरदर्शिता फोरसाइट अंतर्ज्ञान इंट्यूशन दृष्टि विजन प्रेरणा इन्स्पिरेशन आसी थाए बा जना पड़ता है यही मंडल रे पूजा बा जपन रोचे उपयुक्त स्थान पूजा घर एठारे एकदम ठीक सेमती पूर्व उत्तर पूर्व ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यही मंडल बा अंचल को चित्त विनोदन बा रिक्रिएशन मंडल कहती रिक्रिएशन
ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇ ସୁଚିନ୍ତାର ଉଦୟ ହୁଏ। ମନରେ କୌତୁକତା ଓ ଖୁସି ଜନ୍ମାଏ। ନବ ଯୌବନ ଯେଉଁଟା ରିଜୁଭେନେଟେଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଲାଗେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୃହର ବୈଠକ ଗୃହ ବା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କୋଠରୀ କଳାଯାଇପାରେ। ସେମିତି ପୂର୍ବମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍, ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ମିଳନ ବା ସୋସିଆଲ ଆସୋସିଏସନର ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଘରେ ଥାଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଉ ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥାଉ, ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ମିଳାମିଶାରୁ ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଢଙ୍ଗ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଘରେ ପରିବାରରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର କାହା ସାଥିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଘଟେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୃହର ବୈଠକ ଘର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଷଷ୍ଠ ମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବା ପୂର୍ବ ଆଗ୍ନେୟ ମଣ୍ଡଳ, ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଦ୍ବେଗ ବା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତି ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅସନ୍ତୁଳନରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାନାଗାର ଏବଂ ଧୁଆଧୁଇ ବା ଲୁଗା ସଫା କ୍ଷେତ୍ର କୋଠରୀ କରାଯାଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବା ଆଗ୍ନେୟ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗ୍ନେୟ ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତି, ଆଗ୍ରହ, ସାହସ ଏବଂ ତେଜ ବା ବଳ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମା ବା ଚଳନ୍ତି ଟଙ୍କା ଏହି ଦିଗର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ଥାପନା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଣ୍ଡଳ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ଆମର ଶକ୍ତି ବା ସାହସ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ସନ୍ତୁଳିତ ନହେଲେ ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଶକ୍ତିହୀନ, ନିରୁତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ଅଳସୁଆ, କାମ କରିବାରେ ଅନାଗ୍ରହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ଥାପନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ମଣ୍ଡଳ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍। ଏହାକୁ ବିଶ୍ରାମ, ଆରାମ ଏବଂ ଯଶର ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ ଦିନଯାକର ଖଟଣି ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ପୁନଃ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ କରେ। ଆମର ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସୁନିଦ୍ରା ହୁଏ। ଆମର ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କ ଶୟନକକ୍ଷ ଏହି ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା ଅତି ଉତ୍ତମ। ତାପରେ ଦଶମ ଜୋନ୍ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟୟ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ମିଳୁଥିବା ଊର୍ଜା ବା ଶକ୍ତି ଆମର ନଷ୍ଟକୁ ଦୂରକୁ ନିଏ ଏବଂ ବାଜେ ଜିନିଷକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଇଥାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଲେ ସମୟର ଅପବ୍ୟବହାର ବା ଅପଚୟ, ଧନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବୃଥା ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବେକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଶୌଚାଳୟ ବା ପାଇଖାନା ସ୍ଥାପନା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ତାପରେ 11ରେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବା ନୈಋତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଟା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ରିଲେସନସିପ୍ ଓ ଦକ୍ଷତା ସ୍କିଲ୍ ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଠିକ୍ରେ ଥିଲେ ଆମେ ଆମର ଦକ୍ଷତା, ବିବାହ, ପରିବାରର ଏକତା ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାମିଲି ହାରମୋନି, ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ବଣ୍ଡେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଏବଂ ଜୀବନର ସ୍ଥିରତା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ସବୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ଜାଗାରୁ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତି ଆମର ସୁପ୍ତ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ଡର୍ମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଶୋଇବା ଘର କରାଗଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହି ମଣ୍ଡଳକୁ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅର୍ଜନର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ଏପରି କଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ କର୍ମ କରି ଧନ ଅର୍ଜନର ଆଶା ବଢ଼ିଥାଏ। ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଥିଲେ ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରାଏ ଏବଂ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଧନାର୍ଜନ ହୁଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଘର ଓ ଶୋଇବା ଘର ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଉପଯୁକ୍ତ। 13 ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ବାକି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହାକୁ ଲାଭ କ୍ଷତିର ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି, ଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ୍ସ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କର୍ମ କଲେ ଫଳ କେବେ ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଗୀତାର ବାଣୀ ଆମକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଏହି ସ୍ଥାନ ବା ମଣ୍ଡଳରେ ଭୋଜନ କକ୍ଷ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବା ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି।
ଏଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ନିଜର ବୋଝ ହାଲକା କରାଯାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଇଲେ ପୂର୍ବର ସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଅନ୍ୟଥା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବା ବାୟବ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହି ମଣ୍ଡଳକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସହାୟତା ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାହା ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଶସ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ବା ଖମାର କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ, ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବା ଅତିଥି କକ୍ଷ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। 16 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣ ଓ ସମ୍ଭୋଗର ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଶୟନ ଗୃହରେ ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ ନିଜକୁ ଖୁସିର ଉନ୍ମାଦନା ଯୋଗାଏ। ଏହି ଦିଗରୁ ମିଳୁଥିବା ଊର୍ଜା ବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ନୂଆ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ ବା ଅତିଥି କକ୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଶେଷ କଥା, ଏହିପରି ହୋଇପାରେ କିଛି କିଛି ଗୃହରେ ମଣ୍ଡଳ ଶକ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଅତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ବେଳେବେଳେ ଅତି କ୍ରିୟାହୀନ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପଞ୍ଚଭୂତମାନେ ସେଠାରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ସେହି ଅସନ୍ତୁଳନ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣଟି ରଖିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ହେବ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବନି, ତାରି ଉପରେ ବିଚାର କରି ଆମକୁ ଯଦି କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ପାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଲଗା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଅଡ଼ିଓଟି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।